Hy weet ook hoe om die gitaar te slaan wanneer dit by die ligter sy van die lewe kom. Ek het toe net in daai vorige maand leer hoe om vuur te blaas. So ek kon vlamme blaas. Maar mens doen dit met 'n baie spesifieke drankie wat ek die naam nou nie kan onthou nie, maar ek dink daar's iets soos 80% alkohol in. Stroram, ja. En toe sê ek vir my, ek moet dit in die kroeg doen daar waar ons gesit en kuier het. En toe blaas ek na hierdie ongelooflike lang vlam. En daar's natuurlik 'n klomp dobbelaars in die omgewing gewees en toe ons weer sien toe kom sit mense geld neer vir my om nog vlamme te blaas. En hy het dit geweldig geniet en uit sy maag uit gelag. Unbelievable stamina that comes through, and that's best seen at the just prior to every board meeting that we have in different cities around the world. Is that capacity after the dinner to go and have a little nightcap, nachtdropje, however you pronounce it, which can go well into the night, and I think he's put many a younger of his colleagues to shame. Hy het 'n baie goeie sin vir humor. Ek kan nie spesifiek nou dink aan wat hom laat glimlag nie, maar hy was 'n tipe mens dat as hy so half 'n skynsopmerking gemaak het, dan het hy dit nogal vinnig opgetel en dan het hy daai skaalse laggie gekry, jy weet, dan ja, geweet, okay, alles is veilig. It's not an invitation, it's a command. I would never have missed it for anything. In fact, my first board meeting I went to was in Bangkok, and we had this dinner, and all of a sudden I was sitting having drinks in the chairman's environment, and it's never stopped. And it's the best time I've ever had because it's so relaxed. We don't talk business, we just get on with it, and we enjoy ourselves. And we had a number of years of doing this, and obviously the board changes over the years, but there's a hard school, can I call it that are there every time, and I count myself as one of them, and I'm honoured to be there. En meneer Vosloo en Annette het nie sitplekke langs mekaar gehad en ek eindig toe langs hom. En ek sê toe vir hom, maar kom ons ruil net om. Ek is in elk geval alleen daar, so ek sit op my eie. En sy sê toe, nee man, sit jy 'n bietjie by hom. Maar ek onthou meneer Vosloo was in daai tyd bietjie siekerig, want in 'n stadium moes hy bussie stop by die apteek. Ek dink hy het sy knie seer gemaak of iets. En ek onthou so half by die produksie het dit vir my so gelyk asof hy gaan indommel, en ek het so half gewonder, wat doen 'n mens nou? Jy weet, so van stamp jy aan hom, maak jy 'n grappie, praat jy in sy oor, jy weet, voordat hy dalk van die stoel afval, jy weet, want ek dink hy was seker maar net moeg en siekerig. Hy is bekend as iemand met uiterste respek vir sy medemens. He makes one feel so important. He engages deeply. He has a deep respect for every single human being. He's got clarity in the way he deals with things, in the most, almost with a governance in his mind, in his head, with a respect, with a duty. He's a friendly man, good heart, good leader. The person, if you talk to him, no matter how high his position, he stops and listens to you and comes to you. He comes to your level. I've learned a lot from him. I think he's very kind, he's gentle, but I think I just have a huge respect for him. Dit was vir my 'n voorreg om met so 'n persoon nou saam te werk. En dan is daar natuurlik sy persoonlike gewoontes wat al legende geword het in die bedryf. Don's editor's pen is legendary. Whether he is reading a board report, or whether he is reading a newspaper or a magazine, or whether he's reading online, or whether he's reading a list of invitations, you can be damn sure that if there's a spelling mistake, you will know all about it. And I give him the list, and he's just lovely, and he patiently and gently goes through this list at his pace. And at some point, as he's going through the list, he quietly picks up a pencil and he makes a correction to a name that I had misspelled. And without even looking at me, Mr. Vosloo says, "O Annika, jou onderrok steek uit." Dat hy lees jou koerant beter as wat jy hom lees. Hy maak jou spelfoute vir jou reg. Hy gaan deur jou koerant se doodsberigte en sê die persoon wat daar oorlede is, het dit en dit en dit in sy lewe bereik. I've never seen a man that can cut through crap like Don Vosloo. Waarheen gaan die pad met hom vorentoe loop? Robert Frost het geskryf, "Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by. And that has made all the difference."
Ons beplan om so vroeg volgende jaar op 'n paar roadtrips te gaan en ons gaan nou vir ons 'n nuwe 4x4 koop en dan wil ons die pad vat en ons wil Suid-Afrika ook beter leer ken want ons is geneig om altyd net noord te vlieg. So ons het gedink dit is tyd om bietjie ook Namibië te verken en Botswana en ons land is mos maar eintlik die heel mooiste. Ons was dwars oor die wêreld, maar ek moet sê daar's net een plek vir ons waar mense so lekker Afrikaans kan praat en dit is Suid-Afrika. I think he's got a tough job just actually trying to work out exactly what it is that he wants to put in that book because there's an enormous amount of material to work for. Binne daai knewel van 'n mens is daar soveel inligting opgesluit en ek dink as hy gaan begin skryf sy memoir, gaan dit vertel van iemand wat 'n ringside seat gehad het in die politiek van Suid-Afrika en die ontwikkeling van die moderne staatskunde in Suid-Afrika en wat dit alles gaan vir ons vertel, gaan 'n hele geskiedenis op sigself wees.